वैसे तो मैं जो कहने आया था बड़ा डिप्लोमेटिकली निगत ने कह दिया है। हमारा ये तजर्बा है और बहुत से लोगों का जो बैठे हैं हॉल में कि इंडिया से बाकायदा इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इन्विटेशंस आती हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए, और उसकी इन्विटेशन को वही लोग ऑर्गेनाइजर जो है यहाँ पे एम्बेसी को इन्फॉर्म भी कर देते हैं कि हमने ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उन लोगों को बुलाया जा रहा है। उसके बावजूद जो जिल्लत उठानी पड़ती है वो लोग जानते हैं जिन्होंने कभी अप्लाई किया होगा। ये तो है ऑफिशियल लेवल की बात करता हूँ। पर्सनल लेवल पे जिनके अजीज रहते हैं दूसरे मुल्कों में, पाकिस्तान इंडिया में, उनका हाल देखें वहाँ जाके कि औरतें और बच्चे हफ्तों बैठे रहते हैं कैंपों में, और ये कि जो एजेंसीज करती हैं उनका अलग खेल है, उनकी वजह से क्या लग जाते हैं और क्या मसला बनता है उनके लिए। ये जो तकलीफ दे और इंतहाई बाइस शर्म जो कैफियत उनकी होती है वो अलग बात है। तो मैं इस तमाम सूरत हाल के साथ, जैसा आपने फरमाया मिसाल ने, मुख्तसर पूछना चाहूंगा मिस्टर बिलाल से और सरमद से जो मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, वो अपना फैमिली बैकग्राउंड बताएं कि क्यों वीजा मिल गया। नकवी साहब से तो पूछने की जसारत ही नहीं कर सकता, उन्होंने इतना बेहतर बोला है कि उसी को किया जा सकता है, सेकंड किया जा सकता है। सरमद ने जो बातें की वो खासी तकलीफ दे दी। हाल में जो हंसी भी आई 2-3 मरतबा, मेरा ख्याल है कि हम उस वक्त वो डिसओरिएंटेशन का शिकार थे। 16 किलोमीटर के सफर के लिए 165 घंटे, नहीं, इससे बड़ा कर्व मेरा ख्याल है कहीं नहीं हो सकता। उसने एक बहुत बड़ा फैक्टर कराची का कॉन्सुलेट बंद होना भी है। हमें इस फोरम से ये मुतालबा करना चाहिए कि कराची का कॉन्सुलेट खोला जाए, तभी बात ना हो, आज जंग भी हो तब भी बात ना हो। ये दूसरी बात ये कि ये दोनों मुमालिक और पूरी दुनिया ये कहते हैं कि जी इंडिया पाकिस्तान में टेंशन की वजह कश्मीर है। कश्मीर का सिंध से कोई डायरेक्ट ताल्लुक भी नहीं है। सरहद आपने बंद की हुई है सिंध में। ये अजीब वो हम तो जो वो यतीम है कि जिनको जो कोड़े भी यतीमों को लगे, लोग भी सिंध से जाएं या मोस्टली जो मोर देन 80% लोग वो हैं जो सिंध की उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी या सिंध की हिंदू कम्युनिटी से जाती है। वो ये पूरा जो है वो पूरा राउंड लेके फिर वापस आते हैं। सिंध में प्रॉपरली बॉर्डर खोला जाए, उसका मुतालबा अगर पंजाब के कैपिटल से आता है तो हम सिंध वाले ये समझेंगे कि ये शायद कोई सुन भी ले। इसके बाद सिंध वालों की बात तो कोई बहुत कम ही सुनता है। तीसरी बात ये कि मेरा ख्याल है कि 2 साल पहले यहाँ पे वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस हुई थी। बड़ी, मैं उसके आखिरी दिन यहाँ आया था अपने किसी काम से। बड़ा अजीब लग रहा था कि वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब के जो पंजाबी बोलने वाले हैं, कास्ट्यूम उनका डिफरेंट। रात चलते हुए पहचानने में आ रहा था कि जी ये बॉर्डर के उस तरफ से आए। सरमद ने जो अपने वालिद के दोस्त का जिक्र किया, वो और उनके वालिद कपड़े भी एक पहनते थे, जबान भी एक बोलते, लेकिन इन दोनों को मिलने नहीं दिया जा रहा। चले जी ये दोनों शायर तो चल बसे, अब दूसरे जो शायर और अदीब और दूसरे लोग हैं उनको तो मिलने दिया जाए। हम यहाँ जो है वो, मेरा ख्याल है कि हम मुतालबा करना चाहिए कि हैदराबाद में एक वर्ल्ड सिंधी कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट परमिशन दे। अगर इनमें से कोई भी गवर्नमेंट उसको रोकने की कोशिश करती है, हम इन एडवांस उनको कंडेम करेंगे। दूसरी बात ये सिंपल सी बात, मैं सिंध से आया हूं, कहते हैं कि जी पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर है, होगा। कश्मीर से हम सिंध वालों की कोई भी पर्सनल अटैचमेंट नहीं है। उसकी सजा जो है वो कराची एटम बम को, इसका जो है वो, इस पे जो सोचना हमें जरूर चाहिए। दूसरी बात ये कि इंडिया जब जो वो न्यूक्लियर टेस्ट करता है राजस्थान में करता है, जब पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करता है चागी बलूचिस्तान में करता है। सिंध इन दोनों के दरमियान सैंडविच बना हुआ है।
میں کہیں نیوکلیر ٹیسٹ ہونے کی خواہش کا اظہار نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ کہتا ہوں کہ ہم سندھ والے جو قیمت دے اس قیمت کو کوئی کیلکولیٹ تو کرے. یہ صرف جو ہے وہ 16 کلومیٹر 165 گھنٹے سے بہت بڑی قیمت ہے جو ہم دے. شکریہ. میں اپنا ذاتی تجربہ بتاتی ہوں کہ 86 میں انڈیا گئی تھی اور وہاں کے ادیبوں نے بلایا تھا مجھے، اور جہاں گئی وہاں انہوں نے پروگرام کیے، مجھے بہت سارے بکس دیے. جب میں واپس آئی تو اتنی سارا ایک تھیلا تھا بڑا سا. تو وہاں پر جب واگھا کے جو تھا اس کے اندر ایک سکھ آیا، اس نے دیکھا بولا اس کے بلاک مارک پر اس میں کیا ہے، میں نے کہا بکس ہے. بولا آپ کون ہے؟ میں نے کہا میں رائٹر ہوں. تو وہ بہت عزت کے ساتھ واپس چلا گیا. جب میں پاکستان پہنچی جب یہ لاہور کیس پر، تو انہوں نے کہا اس میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا بکس ہے. بولے کیوں آپ کو ملی ہے؟ میں نے کہا بھائی مجھے انہوں نے گفٹ کے طور دی ہیں. خیر انہوں نے الٹ پلٹ کیا تو ایک کتاب لکھی، اس میں لکھا ہوا تھا سندھو اور ہندو، سندھی میں تھی. اب وہ مجھے کہ اس میں ہندو اور سندھو کیوں ہے؟ میں نے کہا بھائی ہندو قوم سندھ کی رہنے والی تھی، میں نے پڑھے نہیں، مجھے گفٹ میں ملے، میں جا کر دیکھوں گی کیا لکھا ہے. بولے نہیں ہمیں یہ بتاؤ، ہم یہ کتاب اٹھا دیں. میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ کتاب مجھے گفٹ ملی ہے، میں مر جاؤں گی لیکن کتاب آپ کو نہیں. بولے نہیں یہ آپ ہمیں دیں گے. آخر وہ مجھے وہاں ریلوے کے مجسٹریٹ کے پاس لے گئے. اس کے بعد کم سے اتنی گرمی تھی 2-3 گھنٹے میرے لگے. وہ ان کی یہ اسرار کتاب ہمیں تو، میں کہا میں تو نہیں دوں گی. مجھے وہاں سے وہ کتاب میں نے ان کو نہیں دی، وہ لے آئی. اور وہاں پر جو تھا ایک میں کہ یہاں کہتے ہیں کہ مذہب اور زبان میں، میرا تجربہ یہ ہے کہ میں وہاں گئی تو مذہب سے زیادہ زبان کا احترام تھا. کیونکہ جس شہر میں گئی وہاں کے جو سندھی تھے ہندو، وہ مجھے کہتے تھے دادی اس دکان سے کپڑا لینا، اس دکان سے شاپنگ کرنا، کیونکہ یہ سندھی ہے. حالانکہ وہاں کے ہندو تھے، ان کے ہم مذہب تھے، لیکن انہوں نے ان کو اہمیت نہیں دی. اور اپنے سندھی کے جو سندھ والے تھے ان کو وہ اہمیت دے دیتے. وہ یہ بھی ان کی وہ تھی کیونکہ ان کو زبان کا رہ گیا. ایک بات ہو کشمیر کے مسئلے میں، کیونکہ میں سیاست جانتی ہوں، میں بس شاعری کہانیاں یہ کتابیں چھپانے کا کام، لیکن جب بات چھڑی تو انہوں نے یہ کہا سختی سے، ہر ایک ہندو نے، کوئی بھی تھا بچہ جو بلکہ مر جائیں گے ہمارا ہندوستان مٹ جائے گا لیکن ہم کشمیر کے بعد ہم تو پاکستان میں بننے نہیں دیتے. ہمیں اگر یہی یقین ہوتا کہ قائد اعظم 1 سال کے اندر مر جائیں گے، لیکن ہم نے وہ سائن اس لیے کر لی وہ جلدی مر گیا. اگر پتا ہوتا کہ 1 سال کا اگر وہ جلدی ہو تو ہمیں ٹائم دیتے تو ہم سائن نہیں کرتے. سب سے پہلے مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوئی کہ آپ کے پیچھے ایک بینر لگا ہوا ہے جنوبی ایشیا کے ایٹم بم کے حوالے سے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب 28 مئی 1998 کو جب ایٹمی دھماکہ کیا گیا ادھر پوکران اور اس طرف بلوچستان، تو اس شہر کے رہنے والوں نے باقاعدہ مٹھائیاں تقسیم کی اور بھنگڑا تھا. لیکن دوسری جانب کیا حالت تھی، جس طرح میرے دوست نے کہا کہ سندھ ایک سینڈوچ ہے، لیکن ذرا امیجن کیجئے کہ اس سینڈوچ کے اندر کیا ہوتا ہے. وہ بلوچستان ہی ہے، کیونکہ ہر طرف جہاں بات میرے محترم استاد بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں، نقوی صاحب کی، لیکن آج تک ملا نہیں. دوسری بات جس طرح نقوی صاحب نے کی یہاں تاریخ اور جغرافیہ پڑھانی جانی چاہیے، لیکن یہاں تاریخ بھی پڑھائی جاتی ہے، یہاں جغرافیہ بھی پڑھائی جاتی ہے اس ملک میں، لیکن اس تاریخ میں سلیوری ٹریڈ کے موجد کولمبس کو پڑھایا جاتا ہے یا ڈنڈے مار کے چودہ نکات کو پڑھایا جاتا ہے، جنس کی کم از کم میری زندگی سے کوئی رشتہ نہیں بنتا. کیونکہ میں جس دیش کا باسی ہوں وہاں میری اپنی سیولائزیشن ہے، وہاں میری اپنی زبان ہے، وہاں میری اپنی کلچر ہے. اور جہاں بات رہی پاک انڈین کنفلکٹس کی، اس پہ خصوصاً کوئٹہ میں جو اثر کے حوالے سے جو ورکشاپ ہوئی تھی اس میں سیاسی بحث بھی ہوئی، اور جو ہمارا موقف تھا وہ بالکل واضح تھا کہ کشمیر جو آج ڈسپیوٹ ہے دو ممالک کے درمیان، دو ریاستوں کے درمیان، ذرا اس کی ہسٹوریکل پرسپیکٹو کیا ہے اس سے آپ بخوبی جانتے ہیں
47 میں چاہتے ہوئے کچھ ممالک وجود میں آتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے کچھ ریاستیں ان ممالکوں میں ضم کیے جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ کشمیر جو ڈسپیوٹ آج جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہیں، اس کی جو واحد میرے خیال میں جو واحد حل ہے، اس ریجن میں جتنے بھی مظلوم قومیں ہیں، جتنی بھی محکوم قومیں ہیں، ان کی حق خودارادیت کو تسلیم کیا جائے. ان کے قومی حقوق کی کشمیر کے ساتھ جتنے بھی قومیں ہیں جہاں پہ حق خودارادیت کی طریقے چل رہی ہیں، جن کا جبری ہلاک ہوا ہو یا جن کی رضامندی سے ہلاک ہوا ہو، تب سے وہاں حق خودارادیت کے طریقے چل رہی ہیں. اس فورم کے توسط سے اس بات کو آگے لے جانا چاہیے تاکہ ان دونوں ریاست بلکہ اس جنوبی ایشیا میں جتنے بھی اس طرح کی اسٹرگلز ہیں، اس طرح کی موومنٹس ہیں، ان کو دوام دیا جائے اور اس طرح کی میسیجز کو کنوے کیا جائے اور اس کو پروپیگیٹ کیا جائے. میری نظر میں کشمیر نہ ہی انڈیا انٹرفیئر کے وہاں پہ، نہ ہی پاکستان، بلکہ اسے اپنے ہی حوالے سے دیا جائے تو وہ آزاد ریاست ہو. تھینک یو. میں خاص طور پر نقی صاحب سے ٹی وی پالا جی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ وہ جو تجزیہ ہوگا اس میں بین الاقوامی جو انٹرسٹس ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا، کیونکہ ہمارا خطہ نہ تو الگ ہے اور نہ ہم اتنے خود پاورفل ہیں کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں. اس پرسپیکٹس میں ایک تو اس کو ٹچ کم کیا گیا، اور دوسرا جو میں سمجھتا ہوں یا جو میرا ذاتی اوپینین ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس سے اختلاف بھی کریں اور کچھ اس سے ایگری بھی کریں. وہ جو بین الاقوامی صورتحال بتائی گئی اس طرح مجھے نظر نہیں آتی، کیونکہ جو 2 ورلڈ وارز ہوئی ان کا ایک بنیادی سبب جو تھا وہ منڈیوں کی تلاش تھی. تو اس وقت ایس ٹی آر کے بعد سائنٹیفک اینڈ ٹیکنیکل ریولیوشن کے بعد پروڈکشن اتنی بڑھ گئی ہے، اور سامراج اور جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ٹیکنیکل اس میں جو ساؤنڈ ہے کہ ان کی پروڈکشن کے لیے اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ وہ اپنی منڈیاں تلاش کریں. تو اس پرسپیکٹ میں اگر دیکھیں تو یو ایس ایس آر جب تھا اس کی اکانومی کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جو انہوں نے چائنا، جاپان وغیرہ کو، کوریا کو جو اجازت دی تھی منڈیوں میں آنے کی، اب وہ ان کو تھوڑا سمجھانا چاہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ کسی اس غلط فہمی میں ہو کہ ہم لمیٹڈ وار جو ہے اس کی کسی غلط فہمی میں ہو اور اپنی وہ اسٹریٹجی ایسی بنا رہے ہیں کہ سانپ سنیکس، کہ سانپ کا اردو مجھے پلورل نہیں آتا، تو وہ بھی مر جائیں اور لاٹھی بھی بچ جائے. تو خاص طور پر پریزنٹ امریکن جو گورنمنٹ ہے وہ تو ہے ہی ان لوگوں کی، اس کے سپورٹرز وہ لوگ ہیں جو ویپنز اور آرمز کا دھندا کرتے ہیں. اس سے پہلے جو تھے وہ کنزیومر گڈس کرتے تھے، یہ جو ہے ان کا تو سارا جس کو ہم روٹی پانی کہتے ہیں اسی ویپنز پہ چلتی ہے. تو یہ ان کے مفاد میں نہیں ہے. اور اس کا ایک صرف بات میں اور کروں گا کہ اس کو اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان ہندوستان کے اندر ایسی گورنمنٹس اگر کبھی آئیں جنہوں نے اپنی حکومت کو بڑھانے کے لیے ہی صحیح کچھ مفاہمت کی بات کی، ان کو کسی نہ کسی ریزن سے جو ہٹا کے ایسی گورنمنٹس کو لایا جا رہا ہے ایک پروسیس میں، جس سے ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو وہ ایک دن اچیو کر لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس خطے میں ایک ایسی جنگ کروانا چاہتے ہیں جس سے یہاں کی پاپولیشن کم ہو جائے اور ان کے جو مفادات ہیں وہ تھوڑے بڑھ جائیں. اس میں صرف ایک سینٹینس ہمیں آئنسٹائن والا وہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس جنگ کے نتیجے میں جو لوگ زندہ رہ جائیں گے وہ مرنے والوں پہ حسرت کریں گے. تھینک یو ویری مچ. میرا نام زبیر ہے جی، میں ایکشن ایڈ کے ساتھ تھوڑا قریب ہو جائیے پلیز مائک. ہاں جی. میرا طور پہ کامنٹ یہ ہے جو نقوی صاحب سے جو انہوں نے گفتگو فرمائی اس سے ایکسٹینشن اس کی نکلتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہماری ساؤتھ ایشین جو اکانومیز ہیں، مجھے پیس اینڈ ڈیولپمنٹ میں طور پہ انٹرسٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہماری ساؤتھ ایشین اکانومیز کا جو ماڈل ہے اس کی گروتھ کا اور اس کی کنزمپشن کا، یہ دونوں ہی اس طریقے سے ہیں کہ ان کی ریجنل انٹیگریشن نہیں ہوتی. ان کی انٹیگریشن جو ہے وہ ڈیولپڈ مارکیٹ کے ساتھ ہوتی ہے. ہمارا کلونیل اسٹرکچر جو ہے، جو پروڈکشن کا سسٹم ہے، وہ را مٹیریل ایکسپورٹ کرتا ہے اور یہ ایکسپورٹ اورینٹیشن ہے اور یہ ویسٹ کے ساتھ ہوتی ہے. نالج ٹرانسفر بھی وہیں سے ہوگا اور اس کی مارکیٹ انٹیگریشن بھی.
اور اس کے ساتھ جو کنزمپشن پیٹرن ہے ہماری سوسائٹیز کا وہ بھی ایسا ایلیٹ ریڈن اور ایک خاص طرح کی ہم چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ہمیں، وہ بھی ہمیں ویسٹرن پروڈکشن سسٹم سے ہی ملتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ the question is more fundamental on the economic modeling of the region. Second thing is that to go ahead with regional integration and regional harmony, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی سطح پہ ابھی فوری طور پہ تو شاید یہ نہیں ہو سکے، جیسے یورپین یونین والے کوشش کر رہے ہیں کہ سیکورٹی کاؤنسل میں EU کی سیٹ ہو، ویسے شاید کسی سطح پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بجائے کسی ایک ملک کی سیٹ ہو سیکورٹی کاؤنسل میں، وہاں پہ 7 کی سیٹ ہو. بہت شکریہ. عبدالسمیع خان سندھی میرا نام ہے. مجھے یہ بات بتانی تھی کہ 2 مہینے پہلے پریس کلب حیدرآباد میں کمیونسٹ پارٹی کی کانگریس ہوئی، اور وہاں انڈیا سے کچھ دوست آئے تھے جو ہماری کانگریس میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے. انہوں نے جو انڈیا میں کانگریس ہوئی ہے جو ابھی تقریباً 1.5 مہینے پہلے ہوئی ہے، جب وہاں سے ہمارے ساتھیوں کے نام دعوت نامہ آیا مولانا شاہ کلی امداد قاضی کے لیے، تو جب وہ لوگ یہاں اسلام آباد آئے تو اسلام آباد آ کے انہوں نے ویزا سیشن کو کہا، اور وہاں انڈیا سے لیٹرز آ چکے تھے، ٹیلی فون آ چکے تھے، تو انہیں ان کے لیے وہ لوگ روٹ بنا رہے تھے. تو جو روٹ بنا تھا اس میں دبئی، اور دبئی کے بعد لندن، اور لندن کے بعد دہلی میں جا کے فلائٹ اتر رہی تھی. اس پہ اتنے اخراجات آ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے تو ہم بہتر ہے کہ جو اب جا کے جرمنی میں کمیونسٹ پارٹی کانگریس کرنے جا رہی ہے ہم ادھر چلے جائیں، انڈیا نہیں جائیں. یہ ایک واقعہ ہے. اس سے پہلے ہم نے 7 جون کو اسلام آباد میں ڈپٹی کمشنر کو ایک درخواست دی، پروفیسر نیئر صاحب اور جناب ہمارے پرویز گل صاحب جو کہ اس وقت امریکہ میں اپنے سائنسی کام کے سلسلے میں گئے ہیں. انہوں نے نیوکلیئر ویپنز پر ایک انڈیا بھارت اور پاکستان ایٹم بم پر ایک فلم بنائی ہے. بہت بہترین ڈاکومنٹری فلم ہے. اگر وہ آج کے یہ جو سامعین یہاں بیٹھے ہیں، جو لوگ یہاں شرکاء آئے ہیں اور پاکستان سے نمائندگی ہے، اگر وہ ڈاکومنٹری فلم یہاں دکھائی جاتی تو بہت اچھا ہوتا، بہت اچھا اس کا اثر پڑتا سب لوگوں پہ. ہم نے جب اپلائی کیا تو ہم نے کہا کہ 20 جون کو ہمیں کانفرنس کرنی ہے، امن کانفرنس نیوکلیئر ویپنز کے خلاف، یہ وار نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کینڈل لیڈ کرنی ہے آپارا چوک کے اوپر. ڈپٹی کمشنر نے، اسسٹنٹ کمشنر نے، ایس ایس پی نے ہمارے پروسیس کو اتنا کر دیا کہ 26 تاریخ کی شام 4 بجے میں لیٹر دے رہے ہیں کہ آپ 27 تاریخ کو یہ پروگرام کر لیں، اور کینڈل لیڈ کے لیے اجازت نہیں دیں گے. آپ کی بات کچھ مدعا کروں گی جی معذرت کے ساتھ، لیکن یہ کہ ہم چاہیے رہے تھے کہ جن افراد نے سوالات کرنے ہیں وہ سوالات، میں یہ 2 باتیں عرض کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ جی ذرا اختصار سے جی بس ہم آخری بات یہ عرض کر رہے ہیں کہ جو کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے کشمیریوں سے یہ درخواست ہے، جو بھی ان کا نمائندے یہاں بیٹھے ہیں، اگر انہیں خود مختار کشمیر بنانا ہے، انہیں انڈیپینڈنٹ کشمیر بنانا ہے، وہ جس طرح کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی فوج بھی ان پہ تسلط کر رہتی ہے اور بھارت کی فوج بھی، وہ دونوں فوجوں سے چھٹکارا حاصل کریں اور اپنی کشمیر کا خود فیصلہ کریں. اب میں اپنے ساتھ ملتمس ہوں کہ ہم آپ کی آراء سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن پھر ہم چونکہ وقت کے قیدی ہیں، اس لیے یہ شاید زیادہ بہتر ہو کہ بجائے آراء کے ہمیں کچھ سوالات موصول ہوں جس کی بیس پہ ہم ایک گفتگو کا سلسلہ شروع کر سکیں. السلام علیکم فرام حیدرآباد. کشمیر کا ایشو ہو یا پاک انڈیا نارمل ریلیشنز کے سلسلے میں دونوں ملکوں کے عوام بہت ہی امپارٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. وہ اپنے ریسپیکٹیو گورنمنٹس پہ کچھ پوائنٹس لے کے اگر پریشر ایگزرٹ کریں تو یہ ایک اچھی اور مثبت کوشش ہوگی. ایک ہے جیسے پوائنٹ ہے ڈی نیوکلیئرائزیشن. آپ دیکھیں اس وقت آج رشیا اور امریکہ آپس میں ڈی نیوکلیئرائزیشن پہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں. وائی ناٹ انڈیا اینڈ پاکستان؟ نیوکلیئرائزیشن، نیوکلیئر آرمز آر نو مور ڈیٹرنٹس. یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے پورے ورلڈ کے کنٹیکسٹ میں کہ نیوکلیئر آرمز آر نو مور ڈیٹرنٹ. اگر عوام اپنے ریسپیکٹیو گورنمنٹس کو پریشر ایگزرٹ کریں. اور دوسری بات جیسے ایک اسپین اور فرانس کے
दरमियान एक टाइनी स्टेट है एंडोरा, वो भी उनके साथ एक वो पीसफुली अपने दोनों जायंट नेबर्स के साथ है। तो उसका जो है ये है कि फॉरेन अफेयर्स और जो है डिफेंस उसका जो है सेपरेट अरेंजमेंट है, वो बाकी जो है पीसफुली रह रहे हैं। तो इसी तरह जैसे वैसे और ऑप्शन है सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का, वो यूएन रेजोल्यूशंस के तहत जो है ना उनको दिया जा सकता है। दूसरी बात अभी मेरे भाई ने कहा, असलम ख्वाजा ने, कि यहाँ पंजाब कॉन्फ्रेंस हुई तो सिंध में क्यों न सिंधी कॉन्फ्रेंस हो। मैं तो ये कह रहा हूँ आज जब सिंधी कॉन्फ्रेंस लंदन में हो रही है तो भी एजेंसीज वाले यहाँ के पार्टिसिपेंट्स के पीछे पड़ते हैं, तो सिंध में सिंधी कॉन्फ्रेंस वो कैसे अलाउ करेंगे। लेकिन पंजाब में पंजाब की कॉन्फ्रेंस क्यों अलाउ की गई, ये पूरे अवाम जो है मुल्क में मुतहद हो के आपस में कह सकते हैं कि अगर पंजाब वाले कह सकते हैं कि हम यहाँ पंजाब कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं तो सिंध वाले क्यों न सिंध में सिंध की कॉन्फ्रेंस करें। इससे सबको इत्तेफाक है कि सिंध में भी सिंध कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। बिल्कुल, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जब लंदन में हो रही है तो एजेंसीज क्यों उनके पीछे जा रही हैं। हाँ साहब, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, आप ऐसा कहना है कि सिंधी कॉन्फ्रेंस होती है दुनिया में और मुस्लिम ये कोई इशू नहीं है यहाँ। अच्छा, आप अच्छा देखिए, हम तो यहाँ मोहब्बत की बात में जब होती है तो वहाँ एजेंसीज जाती हैं सिंधियों के। अच्छा, अब ये बहस, इस बहस को छोड़िए। अब हमने बहुत सी बड़ी इंटरेस्टिंग आरा सुन ली हैं। I will now only entertain questions. So people जिनको मुकर्रिरीन से कुछ सवालात हैं, यानी सवाल है, कमेंट नहीं, प्लीज सवाल जो लोग करना चाहते हैं मुकर्रिरीन से, गो अहेड। मैं आरा नहीं मांग रही, मैं इंटरसेप्ट कर दूंगी। तो इसका मतलब है कि मैं वापस चली जाऊं अपनी सीट पर, या आ गई हूं तो बात कर लूं। आपको राय देनी है तो फिर मुख्तसर सी राय। बहुत छोटी, बिल्कुल मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगी। बहुत सुबह से मेरा नाम राफिया गुलानी है, सोशल डेमोक्रेटिक सेंस से मेरा ताल्लुक है। मैं सुबह से एक बात सुन रही हूँ, जब अभी भी एक साहब ने एतराज किया कि इशू जो है जिस इशू पर हम बात कर रहे हैं अमन, वो इंटरनेशनली अमन की बात कर रहे हैं और हम अपने इंटरनल मसाइल को लेके बैठ गए पंजाब और सिंध के, उस पर बात मेरा ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए। और दूसरा मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। हमारे दोस्त सरमद ने यहाँ कहा कि इंडिया से थर से एक आदमी को जाने के लिए काफी वक्त अपना सर्व करना पड़ा। वो तो एक बहुत ही अनएजुकेटेड और गरीब सा आदमी था, लेकिन पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग का ग्रुप यहाँ से 2 साल पहले दिल्ली गया था, जिसमें भी शामिल थी। इंटेलेक्चुअल तो ग्रुप के नहीं हूँ, लेकिन उनकी सोबत में थी। हम लोगों को 20 मिनट का रास्ता बॉर्डर क्रॉस करने के लिए एक दिन और एक रात के लिए बैठना पड़ा, जो कि सिर्फ 20 मिनट का रास्ता था। तो इस मुल्क में हम और किस चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं बाकी गरीब लोगों के लिए। इस चीज़ पर मेरा ख्याल है कि बहुत बात करने की ज़रूरत है, लेकिन चूँकि टाइम नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर करना चाहा। दूसरा मैं ये ज़रूर दोबारा फिर मौके का फायदा लेते हुए कहूँगी कि प्लीज़ सिंध, बलूचिस्तान, NWFU और पंजाब का मसला नहीं है। इस वक्त हमें अपने अंदर अमन कायम करने की जरूरत है, जो कि सुबह से नजर बहुत कम आ रहा है। So please, I'm sorry to say that कि हम जिस इशू पर बात कर रहे हैं कंसल्टेशन हमारी उसी पर होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बड़ी मेहरबानी। आप सवाल हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा। हैदराबाद से आई हूँ और मैं ये सवाल कर रही हूँ कि इतने अमन वाक होते हैं, वुमन के हवाले से इतने प्रोग्राम होते हैं, लेकिन ये कारोबारी का जो मसला है वो अभी तक हल नहीं हो रहा। क्या इस मामले में आपको इसके हवाले से कह सकते हैं कि भाई इनके लिए जरूर साबित किया जा सके कि ये कारोबारी के हवाले से इतनी औरतें क्यों मरती हैं? जी, ये मेरा ये मुख्तसर सवाल है। ऐसा है कि ये सवाल आज की डिस्कशन के साथ मरबूत नहीं है दीदी। तो इसके ऊपर एक पूरा सेशन है विमेन इन कॉन्फ्लिक्ट, और उसमें कारोबारी और ऑनर किलिंग्स की जो मुख्तलिफ सूरतें पूरे मुल्क में हैं, उनके ऊपर तवील बहस हम एक्सपेक्ट करते हैं। मैं समझिए कि आज ये वुमन के हवाले से प्रोग्राम है, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। नहीं, आप जरूर शुरुआत की, लेकिन ये पैनल चूंकि पाक-ओ-हिंद ताल्लुकात की बात हो रही थी, तो ये सवाल क्योंकि बहुत अहम और इम्पोर्टेंट है, इसको अपने दिल के बहुत करीब रखिएगा, कल वापस लेंगे। थैंक यू वेरी मच। Other questions? जी, मैं बिलाल सिद्दीकी के साथ से सवाल करना चाहूँगा। उन्होंने अपने स्पीच में कहा था कि अमन के हवाले से या
इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, इस सिलसिले में उन्होंने कहा था कि अगर मुल्क भर का सर्वे किया जाए तो 99% लोग ये कहेंगे कि भाई कश्मीर के मसले के हवाले से हम समझौता नहीं करेंगे, जबकि असल सिचुएशन इस तरह नहीं है। ठीक है, सूबे पंजाब में ये मसला है, कश्मीर के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान इस मौक़िफ़ पे शुरू दिन से लेकर आज तक डटा रहा, जबकि आम आवाम के यहाँ ये मसला नहीं है। वो कश्मीरी मसले को कश्मीरी अवाम ही के जरिए हल करना चाहते हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान और हमारे जो सूबे जिनके मफादात कश्मीर से वाबस्ता हैं, वो अगर मामूली सा अमन के लिए कुर्बानी दे और लचक पैदा करें तो कश्मीर का मसला हल हो सकता है। बड़ी सही बात की, और मैं सिर्फ आपने बिल्कुल सही बात की। मैं सिर्फ एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर अवाम से पूछा जाए कि आप अमन के लिए तैयार हैं, वो कहेंगे हाँ, और अगर उनसे पूछा जाए कि कश्मीर इंडिया को दे दिया जाए, ये नहीं कि कश्मीर की सोल्यूशन होनी चाहिए या जो भी और कोई डिवीजन होनी चाहिए या सेल्फ इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, सिर्फ कि अगर कश्मीर को बस पकड़ा दे इंडिया ताकि हमारे लिए तो अमन हो, तो अवाम कहेंगी नहीं। और मेरे ख्याल में वो भी सही बात है, क्योंकि कश्मीर को इंडिया को देना नहीं चाहिए, कश्मीर में सेल्फ इंडिपेंडेंस और सेल्फ डिटर्मिनेशन ही होनी चाहिए। और कश्मीर बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं आपकी बिल्कुल एग्रीमेंट पे हूँ। मैं अब वो जो खड़े हुए हैं, देखिए वो बहुत देर से खड़े हुए हैं, तो एक तरीका अगर फॉलो किया जाए तो बेहतर होगा। जी। Yes, I would like to question from Nafisa that we have observed very much Pakistan. Just think about Pakistan state has followed the Quaid-e-Azam's vision or Quaid-e-Azam path or not. I know better as far as my knowledge is concerned. Quaid-e-Azam once said, "Nothing will give me the greater happiness and love than the complete cooperation, integrity of Hindu-Muslim unity in India." I know he was greatly shocked to observe the glaring contrast and differences between the Hindu and Muslims, and he would want to grasp the whole condition between the India and Pakistan. Quaid-e-Azam's motive is very much clear, and we all know, everybody knows from his mental aptitude. So his grand and sublime motive was to bring peace, love, security. He devoted his entire life to maintain peace, security, सवाल तक पहुंच जाइए। हाँ, हम वक्त के खिलाफ जा रहे हैं। and order. This is my question. मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की कि क़ायद-ए-आज़म हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुक नहीं चाहते, या हिंदू और मुसलमानों के दरमियान हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में वो ऐसा ताल्लुक नहीं चाहते। एक रियाज अहमद साहब है, नेशनल वर्कर्स पार्टी है। मैं समझता हूँ आपको तो जरूर मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मुश्तरका पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम और पीस एंड डेमोक्रेसी भी मौजूद है। सहर एक ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट, सफर है जो सार्क के लेवल पे बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन है। कोई एक फर्द नहीं है ऐसा जिसने ये सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाने में मदद की। सर देखिए सर, पीटीवी पर हम उनके बहुत कलाम सुनते हैं, बहुत तारीफें सुनते हैं, लेकिन इसकी जो विजन जो विराट विजन थी उसको जो है हम पाकिस्तान में जो प्रैक्टिकल अमल में नहीं देख रहे हैं। मेरा क्वेश्चन जो था यही था, क्योंकि पाकिस्तान इधर पाकिस्तान गवर्नमेंट है फॉलो और ना फीसद इत्तेफाक है कि क़ायद-ए-आज़म का जो एंड दिस इज द ग्रेट ट्रेजेडी दैट ही पास द वेस्ट पे अमल नहीं हो। अच्छा, अगले साहब जो सवाल के लिए खड़े हैं। जी किबला। आपका इंसानी हकूक का सवाली फौज का मुसलसल पढ़ता रहना और इंसानी हकूक के मेरा ख्याल है सारा सिलसिला एनजीओ में जरा है माइक पे कोल नेड़े आना जी।
ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਕਾਰੀਰ ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਫਰਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਿੰਧ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਤਮਾਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬਲੋਚੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਰਾਤੇ ਖਾਨ ਨੇ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਦਬਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਕੂਕ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਚ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਡੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵਡੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਈ ਅਖਤਰ ਲਾਹੌਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਆ ਹੁਆ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਅਸਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ, IMF ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ सरदार ने, खान ने, वडेरे ने, सनअतकार ने, साम्राज्य ने, दरमियाना गुमाश्ता तबका, ये सारे आपकी बात बिल्कुल जायज है। बात सब आपने ये बारे में को गलबात करो, आज नहीं कमांगे, कल कर लेना, कि औरतों को कराना ज्यादा समझ आ जाती है, पर काम करा कर समझ आऊंगी। The next person with the question. जी मेरा एक छोटा सा सवाल है। मेरा नाम जमीला सिंह है, मैं पर्सन से आई हूँ। मेरा ये सवाल है कि आगरा कॉन्फ्रेंस जो हुई है, हमारे मुशर्रफ साहब गए, इतने दिन लगाए, उसके फेल होने के क्या असबाब है? ये मेरा छोटा सा सवाल है। मैं दे दूं इस बात का जवाब, या मैं कहता हूं मुझसे आपने कहा। देखिए, एक मुलाकात में एक ऐसा मसला जो 54 साल से हो, वो एक मुलाकात में तय नहीं हो सकता है। मैं समझता हूँ कि दोनों मुल्कों में एक काफी फिल्म अंग्रेजी मीडिया हाइप इतनी ज्यादा थी और इतनी ज्यादा तवक्कुआत पैदा की गई थी, इसलिए ये हुआ। लेकिन मैं उसको भी, उस मुलाकात को भी नाकाम नहीं समझता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उसने अगली मुलाकातों की एक बुनियाद बहरहाल रखी। और शायद सब ऐड करना चाहेंगे जी, आप बैठ के पूछ लीजिए। आप जब स्कूलों में या कॉलेज में आपकी किताबें पढ़ते हैं, do you feel disgusted? Definitely, very disgusted. Well, I haven't done much about it, but my friends do. Especially परवेज हुक्मा ने बहुत काम किया इस बात पे कि हमारे जो करिकुलम में पॉइजन है, हमारे करिकुलम में और हमारी किताबों में जो जहर है, इसको कम किया जाए, खत्म किया जाए। जो गलत तारीख पढ़ाई जा रही है, जिसमें कि हम मुख्तलिफ लोगों को स्टेरियोटाइप करके दिखा रहे हैं, इसको कम किया जाए। इस पे परवेज ने बहुत अच्छा काम किया है और अब नैयर साहब भी आई थिंक इस पे बहुत काम कर रहे हैं। हाँ, एक बहुत बड़ी वजह हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स है उसकी ये है कि जहर उन्होंने भी फैलाया है और हमने भी बहुत फैलाया है, और हमने अपनी नौजवान नस्ल को वाकई में वो जहर दिया है। अच्छा, the next person on the mic, मैं आपके सवाल से पहले एक वजाहत कर दूं, क्योंकि हम बड़ी स्ट्रिक्टली इस रूल के साथ जाना चाहते हैं कि जो जिनकी बारी है वो सवाल करें।
लेकिन ये एक्सेप्शन इसलिए की थी कि आज दायरा हमारे बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों का एहतराम बहरसूरत हमारी तहजीब का हिस्सा है, तो प्लीज। अब्दुल बलूच फ्रॉम बलूचिस्तान। मेरा सवाल नकवी साहब से है। ये हाल नकवी साहब नकवी कहूँ या नकीब कहूँ, अब ये दोनों अल्फाज में समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, सवाल क्या था? सवाल मेरा ये है कि ये तमाम हम हाल में बैठे हैं जो लोग सुबह से कश्मीर और पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन, हम ये कह रहे हैं कि 50 साल तो इसी में गुजर गए, अब कितने साल गुजरेंगे? और इसमें फिर मेरा स्ट्रिक्ट ये है कि इसमें इंटरेस्ट कुछ लोगों का है, मोस्टली उनका ताल्लुक पार्लियामेंट के हवाले से अक्सरियत से पंजाब से है, फौज के हवाले से भी वो पंजाब से है, और इसका हल भी पंजाब को देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि आपका एक बहुत एक पाकिस्तान में ये भी काफी पुराना नुक्ता नजर हो चुका है और ये इतना रेलेवेंट नहीं है कि पंजाब ही इस मसले का सबब है या पंजाब ही इन ताल्लुकात को नहीं होने देना चाहता। इस तरीके से मेरा पहले सूरत हाल नहीं है। इसमें जाहिर है कि कुछ मफादात हैं और कुछ मफादात इस बात से खतरा महसूस करते हैं कि अगर लोगों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हों और मेल जोल हो और इख्तिलाफ तो ज्यादा एक दूसरे से मिलेंगे तो उनके मफादात को खदशा है और उसमें जाहिर है कि पंजाब में मुल्क की अक्सरियत रहती है तो यहाँ ज्यादा है, लेकिन ये उस पूरे मफाद के जो गरोह है उन सबका उनका ये मफाद है जो इसको रोकता है, और वो हिंदुस्तान पाकिस्तानी में नहीं है, वो हिंदुस्तान में भी है। मेरा नाम जहांजीब है और सालिक डेवलपमेंट फाउंडेशन पिशावर से ताल्लुक रखता हूँ। सूबे सरहद पीस मूवमेंट का सूबाई कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरा आप सबसे सवाल है कि सुबह से नहीं बल्कि दोपहर के बाद से हम सुन रहे मुख्तलिफ हवाले से, ये हमारे साथियों ने भी कुछ कहा, बुजुर्गों ने भी कहा, लेकिन जो असल मसला है उसकी तरफ आप लोगों ने या तो आप लोग तवज्जो हटा रहे, आप वैसे भी आपने कहा कि मुझे न मरवाए, तो मेरे ख्याल में जब तक अल्लाह नहीं चाहता आप नहीं मर सकते। असल जो जंग है मेरे ख्याल में एक बैनुल-अक़वामी साजिश है, ये टेंशन जो है ये जब तक अमेरिका नहीं चाहता हम साथ नाम लेना चाहते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारी जिंदगी पर आई है, जो बड़े बड़े लोग ये सियासतदान है वो तो बाहर चले जाएंगे, रहेंगे ये गरीब लोग इस मुल्क में, तो अगर एकदम बम चलेगा या जो भी गोली चलेगी तो ये गरीब मरेंगे, क्योंकि इसकी जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हत्ता कि अफगानिस्तान जो है वो भी आपको बर्दाश्त नहीं करता, अफगानिस्तान के लोग भी आप पाकिस्तान वालों को अपने दुश्मन समझते हैं। तो मेरे ख्याल में सब साथियों के जहन में ये बिठाना चाहिए कि जो बैनुल-अक़वामी साजिश हो रही है इस वक्त, न मुशर्रफ का कोई कसूर है, न मुशर्रफ कुछ कर सकता है, न कोई और लीडर कर सकता है, न वाजपेयी तो अपना पेशाब भी किसी जगह नहीं दे सकता, तो क्या करेगा? असल मसला जो है ये कठपुतलियां है, और इसको बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं, जो अमेरिका है, जो मग़रिबी ममालिक है, वो इसको लड़ाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को खुलकर इस पर बात करना चाहिए कि वो अपनी अमेरिका जो है बेशक अपनी बादशाहत करे, मुशर्रफ अपनी बादशाहत करे, सियासतदान अपनी करे, मजहबी लोग अपनी करे, लेकिन खुदा के लिए इन गरीबों को न मरवाए, और यही बात आप लोगों को इनको बताना चाहिए। शुक्रिया। सवाल यही था कि खुदा के लिए जो सिलसिला शुरू है कि आप लोग कहते हैं कि कश्मीर का मसला है, वो छोटी छोटी जुजियात जो है खुलकर जो बड़ा जो बुनियाद है वो जो बड़े ममालिक हैं, अगर अमेरिका अब चाहे तो मेरे ख्याल में मुशर्रफ और ये दोनों गले मिल जाएंगे, लेकिन वो नहीं चाहते। अच्छा ठीक है, तो हमें उस पर राइज करना चाहिए, और तमाम लोगों को हम सबसे मोहब्बत करते हैं, हम हिंदुस्तान से नहीं लड़ना चाहते, हम हिंदू से नहीं लड़ना चाहते, हम पूरी दुनिया के लिए आपकी बात चाहते हैं। बड़ी क्लियरली हम तक पहुंच गई और हम में से बहुत से लोग आपके साथ एग्री करते हैं। मेरा ताल्लुक जैकाबाद से खादिम हुसैन उदाम नाम मेरा, इस टाइम जहाँ अमरीकी बैठे हैं अड्डे पे कब्जा करके, तो वहाँ जो हमारी हालत है मैं अभी बयान नहीं करूँगा क्योंकि आप कह रहे हैं सिर्फ सवाल करें। मेरा सवाल है नकी साहब से कि हिंदू पाक जो ताल्लुकात में आपने बात की कि वहाँ के अवाम और यहाँ के अवाम ये नहीं चाह रहे कि हम जंग करें, और यहाँ के हुक्मरान ये कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि कौन से इक़दाम होने चाहिए
कौन से हम अमल करें कि उनकी अवाम और यहाँ की अवाम मिल करके इन जंग करने वालों के खिलाफ उठ खड़ी हो जाए। सिर्फ यही। Thank you. Good question and the very first question. I'm so grateful to you. देखिए, बुनियादी बात यह है कि ये सूरत हाल मुसीबत पैदा हो सकती है। हमारे मुल्क के हवाले से मैं ये बात करूंगा, मैंने इसमें जिक्र एक जुमले में किया भी है उसका, कि हमारे यहाँ इसके लिए मुनज़्ज़म तहरीक होनी चाहिए। मतलब ये भी उसी सिलसिले की एक है। हम इस सतह तक जो आज आप यहाँ सब ये बातें कर रहे हैं और खुल के कर रहे हैं और ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, और यानी मुझे 100% यकीन भी है कि आपको कोई इससे वो भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। ये यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस सूरत हाल से दो चार रहे हैं उस समय। तो ये जब ये मुनज़्ज़म तहरीक होगी और जितनी फैलेगी, जैसे जब आप यहाँ से जाएं तो अपने अपने इलाकों में आप मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ इलाकों से तशरीफ लाए हैं, मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, जब आप इस पैगाम को, इस राय को लेके फैलाएंगे लोगों में और इसको आवाज देंगे, और जितनी आवाज ज्यादा गूंजेगी और बढ़ेगी उतना ज्यादा इसका असर होगा। अभी तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि 5% के करीब वोट लेती है तमाम सियासी मजहबी जुनूनी पार्टियां, लेकिन उनकी आवाज सबसे ज्यादा होती है, उनकी बनाई भी होती है, लेकिन अवाम को अपने तौर पे ये करना पड़ेगा और हमारी तंजीमों को ये करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ तो उसी सिलसिले की ये कोशिश है। एक और बात मैं कह दूं खान साहब के हवाले से, वो ये है कि ये सब हम जो कुछ भी हम करते हैं ये कोई और कराता है, इसको अपने जहन से निकालें। अगर हम ना चाहें और अगर हमारी मुनज़्ज़म राय हो और हमारी वो राय मजबूत हो और हम उस राय को लोगों में मनवा लें, ये उनकी राय आम्मा का सबसे बड़ा हिस्सा हो, तो फिर ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हो सकती कि हमसे जो दिल चाहे जो करा ले। जो गलतियां हमारे हुक्मरानों ने की हैं, जो हमारे एलीट या रूलिंग क्लासेस ने की हैं, उन गलतियों के नतीजे में वो इस जगह पे पहुंचे हैं। जैसे आपने अभी फरमाया कि मेरे शहर जिसमें हवाई अड्डा मकबूजा है जी, तो अब 5 हवाई अड्डे, पहले एक बना था तब भी काफी शोर मचा था, अब भी वो है सूरत हाल, लेकिन इस सतह तक ये आ गई है सूरत हाल। तो सबसे बुनियादी बात यही है कि हमें अपनी तहरीक और अपनी तंजीम पे और अपनी राय को राय बनाने की कोशिश करनी होगी।